अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया बहुत तेजी से एआई को अपना रही है। जो ऐसे मुल्क जिनका कभी जो इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ तेल पर था, अब टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली एआई। इन सब में इस वक्त जो सबसे बड़ा नाम है वो है सऊदी अरबिया का, या सऊदी अरब का। पिछले 2 दिनों से अमेरिकन सदर ट्रंप और एआई की दुनिया की बड़ी शख्सियात सऊदी अरब में है। वहां पर क्या बातें हुई हैं, क्या इन्वेस्टमेंट हुई है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम तो एआई सिखाते हैं, इस पर बात करना क्यों जरूरी है। इस पर बात करना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि एआई सिर्फ टूल्स का या कुछ एप्लीकेशंस का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का एक लाइफ स्टाइल बनने वाला है कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे जिंदगी जीते हैं, कैसे आपका रोजगार चलेगा, कैसे हुकूमतें चलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप उन बुनियादी स्टेप से थोड़ा आगे बढ़ें और दुनिया को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। तो आइए नजर डालते हैं कि सऊदी अरब के जो किंग हैं, किंग सलमान, उनका जो 2030 का विजन क्या है, और उसमें एआई किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है। इस सारे जो पिछले 2-3 दिन में जो सऊदी अरब में हुआ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हुआ ये कि सऊदी अरब के किंग सलमान ने सऊदी अरब की अपनी पहली एआई कंपनी लॉन्च की है, जिसको सऊदी पब्लिक फंड से सपोर्ट किया गया है, जिसकी तकरीबन कोई जो फंडिंग है, जो कोई 940 अरब डॉलर के फंड्स में लगाए गए हैं सऊदी पब्लिक फंड के जरिए। ह्यूमेन नाम की ये कंपनी है। ये कंपनी जो जिसका यहाँ पर विजन लिखा है, द एंड ऑफ लिमिट्स, कि जो महदूदियत है उसका खात्मा हो जाए और उसको खात्मा किया जाए। और अंग्रेजी में वो कहते हैं कि द फ्यूचर वॉन्ट वेट एंड नाइदर वी विल, वी कंबाइन ह्यूमन जजमेंट विद एआई एग्जीक्यूशन, बिल्ड सिस्टम्स दैट गेट थिंग्स डन फास्टर, स्मार्टर एंड एट स्केल। ये कह रहे हैं कि हम इंसान की जो सोच है वो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी, हम फ्यूचर का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि हम एआई पर इन्वेस्टमेंट करें, अपना उसको अपने काम में लेकर आएं, ताकि हम वो चीज़ें कर सकें जो आज से पहले सिर्फ सोची जा सकती थी। ह्यूमन एआई क्या करेगी? ये कोई टिपिकल एआई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं, ये एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर इनका गोल है कि ये नए एआई मॉडल्स तैयार करेगी, एआई डेटा सेंटर्स तैयार करेगी, अरबी जबान का अपना एक एआई मॉडल तैयार करेगी, और ये बहुत सारी बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रही है। ये सिर्फ अब सऊदिया का अपना मंसूबा नहीं है, बल्कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां इनके साथ एग्रीमेंट में है, जिसमें हमने देखा है कि अमेजोन है, एनवीडिया है, क्वालिकॉम है, और बहुत सारी कंपनियां इसमें शामिल है। जिसमें जो एनवीडिया है, जो इस वक्त चिप्स बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने तकरीबन कोई 1,80,000 जो है वो चिप्स सऊदी अरब को देने का मायदा किया है। और अगले 5 सालों में तकरीबन 500 मेगावाट की एआई फैक्ट्रीज बाकायदा तामीर की जाएंगी सऊदी अरब में, जो एक बहुत बड़ा काम है। और दूसरी जो ये कंपनी है एएमडी, इन्होंने तकरीबन 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का जो है वो एग्रीमेंट किया है। दूसरी बात यह है कि सदर ट्रंप जब सऊदीया आए तो वो अकेले नहीं आए, वो अपने साथ बड़े बड़े लोगों को लेकर आए हैं एआई की दुनिया के। अगर आप जानते होंगे, ये सैम एल्टमन है, एलोन मस्क हैं, एक्स एआई के, ट्विटर के सैम एल्टमन ओपन एआई के बानी हैं। तो इसका मतलब शिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। और अगर हम इन नंबर्स को देखें तो नंबर्स बहुत शानदार हैं कि सऊदी अरब में पूरा एक एआई जोन बनने जा रहा है, जहां बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें उबर है, क्वालिकॉम है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ओरेकल है, सेल्सफोर्स है, ये सारे लोग यहाँ पर सऊदीया में इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं। इसकी दो वजूहत हैं। एक ये कि रीजन बहुत बड़ा है यहाँ पर जहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और सऊदीया इस रीजन का एक बड़ा प्लेयर है। सऊदीया और जो दूसरी गल्फ कंट्रीज हैं जैसे कतर है, यूएई है। और अमेरिकन कंपनीज के लिए जो मुकाबला है वो इस रीजन पे इसलिए भी है कि चाइना बिल्कुल यहाँ अड़ोस पड़ोस में बैठा हुआ है। तो अमेरिका चाहता है कि वो अपनी पहुंच यहाँ तक बिठाए, और उसके लिए उसको एक मजबूत पार्टनर चाहिए। सऊदीया से मजबूत पार्टनर उसको इस रीजन में एटलीस्ट नहीं मिलना। सो सदर ट्रंप ने जो अमेरिकन कंपनीज है उसके साथ मिलकर तकरीबन कोई 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जो सऊदीया में अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन कंपनीज करेंगी, जिसमें सिर्फ तवानाई नहीं बल्कि बहुत सारी और चीज़ें शामिल हैं।
اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں یہ ہو رہا ہے کہ جو امریکن کمپنیز ہیں اس میں سعودیہ انویسٹ کرے گی. فار ایگزامپل ان کی ایک کمپنی ہے ڈیٹا والیٹ جو $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی امریکہ میں اے آئی ڈیٹا سینٹرز بنانے کے لیے، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو محفوظ کر سکے. اور ایک جو بڑی خبر یہ تھی کہ جب پریزیڈنٹ بائیڈن تھے امریکہ میں پاور میں، تو انہوں نے اپنی اے آئی چپس پر پابندیاں لگا دی تھی کہ وہ امریکہ سے باہر نہیں جائیں گی. تو جناب ٹرمپ صاحب نے یہ پابندیاں بھی ختم کر دی ہیں کہ انویڈیا اور جو دوسری کمپنی ہے انویڈیا اور اے ایم ڈی، وہ اپنی چپس اب سعودی عرب کی طرف ٹرانسفر کر سکیں گی. اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف سعودی عرب کو نہیں بدلے گی. ہمارے پاکستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کام کرنے جاتے ہیں، جو بیسکس کام ہے. اس کا مطلب ہے ان کے روزگار میں بھی فرق آئے گا، نئے قسم کی اپرچونٹیز کھلیں گی. اور سعودی عرب صرف ساری چیزیں خود نہیں کر سکے گا، بہت سارے ٹیکنیکل لوگ، بہت سارے لوگ جو ان چیزوں کو چلائیں گے، سسٹمز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، بہت زیادہ ہیومن ریسورس چاہیے ہوگا. تو جو صرف پہلے ایک مخصوص کام کے لیے سعودی عرب جاتے تھے، اب وہ فیکٹر بدلنے والا ہے. تو اب ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ اس کا جو اثر ہے وہ ہماری پالیسیز پہ، ہمارے ارد گرد، ہمارے کام کرنے، ہمارے روزگار پر پڑنے والا ہے. اس لیے اگر اب دوسری اس میں جو ایک اہم خبر یہ تھی کہ یہ صرف ایک تجارتی معاہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت ٹیکنیکل طور پہ سفارت یا ڈپلومیسی کا بھی معاہدہ تھا، کیونکہ امریکہ نے اپنی بہت ساری پابندیاں وہ کم کر دی ہیں. انہوں نے شام کا جو نئے صدر ہیں، نئے جو بھی لیڈر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور دوسری اے آئی کمپنیز کو وہ سعودی عرب کی طرف لے کے آئے ہیں. تو سعودی عرب جو ایک پرانا سعودی عرب تھا اس سے بدل کر ایک نئے دور میں شامل ہو رہا ہے. آف کورس جو فلسطین میں یا وہ چیزیں چل رہی ہیں اس کو بھی اس سے ذریعے امپیکٹ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم یہ ساری ڈسکشن آپ تک پہنچانے کا جو فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو بتا سکیں، یا میں آپ کو بتا سکوں، یہ سمجھا سکوں کہ اے آئی صرف کوئی ٹول یا کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بدل رہی ہے. اتنی امریکن سرمایہ کاری آ رہی ہے، سعودی عرب اپنی اے آئی کمپنی بنا رہا ہے، اتنے بڑے اے آئی کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، سعودیہ امریکہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو ہمارے جیسے جو اڑوس پڑوس کے چھوٹے ملک ہیں اس پہ ان چیزوں کا لازماً اثر پڑے گا. تو آپ اس سے تبھی فائدہ اٹھا سکیں گے، اپنی زندگی میں ان اثرات کو ڈیل کر سکیں گے، جب آپ ان چینجز کو، ان تبدیلیوں کو سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہمارے کام کرنے کے انداز کو، ہماری گورننس کو، ہمارے سسٹم اسٹرکچرز کو بدل رہے ہیں. سو اب ہم کوشش کریں گے اردو اے آئی کے ذریعے کہ ہم نہ صرف بیسک ٹولز پر بات کریں، بٹ اوور آل کیسے اے آئی ہماری دنیا پہ اثر انداز ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں. میرا نام کیسر رونجا ہے، اور میں اردو اے آئی کی طرف سے آسان الفاظ میں عام لوگوں کو مصنوعی ذہانت، جنریٹو اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپلین کرتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.